कुंभ यात्रा के दौरान दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की मौत, 6 घायल। कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे एक ही परिवार की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 महिलाओं समेत कुल 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज आसनसोल जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बांकुड़ा के विष्णुपुर के अयोध्या गाँव से एक ही परिवार के 8 लोग जाइलो कार से महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी मोड़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर यह हादसा पेश आया। गाड़ी के ड्राइवर सोमनाथ चक्रवर्ती के मुताबिक कार 70 से 80 की स्पीड में थी, तभी एक लॉरी ने जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद कार एक खड़े कंटेनर से टकरा गई, जिससे यह भीषण हादसा हुआ। इस दुर्घटना में शांतनु मुखोपाध्याय उम्र 65 साल, 60 वर्षीय शैलन बैनर्जी की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों की पहचान शांतनु मुखोपाध्याय के बेटे सौरभ मुखोपाध्याय, उनकी पत्नी मनसा मुखोपाध्याय, उनकी बहू 27 वर्षीय अनन्या मुखोपाध्याय, शैलन बैनर्जी की पत्नी रूपा बैनर्जी, शैलन बैनर्जी की करीबी रिश्तेदार शिवली कर्मकार और ड्राइवर सोमनाथ चक्रवर्ती। इनमें शिवली कर्मकार की हालत गंभीर बनी हुई है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিছুক্ষণ 11:35 নাগাদ। একটা সম্ভবত জাইলো গাড়ি সম্ভবত প্রয়াগের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় একটা এই ট্রাকের পেছনে লেগে মানে কোনো স্পিডের কিছু গন্ডগোলে কিছু অ্যাক্সিডেন্ট হয়। একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার জন্য এই 8 জন ছিল, 4 জন পুরুষ 4 জন মহিলা, তার মধ্যে 2 জন আপাতত মনে হচ্ছে মারা গেছে। আমাদের অ্যাটেন্ডিং ডক্টর যদি যা বলবে, তারপর দিকে একজন আর কয়েকজন ইনজিওর্ড আছে, এবার দেখা যাক কী হয়। গাড়িটা ট্রেস পাওয়া গেছে কোথাকার? গাড়িটা ট্রেস এখনো দেখছি আমরা, এখন তো এইটা সদর লোকগুলো সম্ভবত বাঁকুড়া, যেটা আমরা পাচ্ছি আপাতত। এবার দেখা যাক কী হয়। এবার গাড়িটাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবার যারা আছে হসপিটালে আছে কথা বলা হচ্ছে, কোথাকার সেটা আরও ভালোভাবে জানা যাবে। এরা প্রয়াগরাজের দিকে কুম্ভ স্নানে যাচ্ছিল আজকে। আসছিলাম বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ব্লকের অযোধ্যা গ্রাম থেকে। আচ্ছা, মহাকুম্ভ যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা রওনা দিয়েছিলাম। আচ্ছা, তো তারপর আমি জাইলোর পিছনে ছিঁড়েছিলাম। হ্যাঁ, তো আমি ঘুমিয়ে গেছিলাম। তো তারপর হঠাৎ করে দেখি একটা মানে বিরাট জোর একটা শব্দ, তাতে আমার ঘুমটা যখন আমার ভাঙলো, তখন দেখছি আমার এখান থেকে রক্ত পড়ছে, আমার স্ত্রী নিচে পড়ে আছে, আমার মা জানলার একটা সাইডে বেরিয়ে আছে, আর আমার বাবার এই সাইডটা কিছু নাই। ঠিক আছে, আমি এখনো বলতে পারছি না কি হয়েছে না হয়েছে, কিন্তু আমি যতটুকু দেখে ভাবলাম মনে হচ্ছে মারা গেছে। কজন ছিলেন গাড়িতে মোটামুটি? আমরা গাড়িতে আমার মামা ভিতরে আছে এখন। ঠিক আছে, আর মানে আমরা ছিলাম আমি, আমার মা, বাবা, আমার স্ত্রী, আর ছিল বাবার বন্ধু। ঠিক আছে, তার স্ত্রী আর তার শালী। আমরা সবাই মিলে মহাকুম্ভ যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে কেন হলো এটা? মানে গাড়ির কিছু যন্ত্রাংশ? আমি তো ঘুমাচ্ছিলাম। আচ্ছা, ড্রাইভারের ঘুম চোখ লেগে গেছিল নাকি? সেটাও আমি বলতে পারছি না কি হয়েছে।